Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes réveillés. By the grace of God, we are awake this morning. Et si nous sommes là, And if we are here today, c'est parce que nous sommes dans le plan de Dieu. it's because we are in the plan of God. Peu importe ce que tu traverses, No matter what you are going through, peu importe ce qui se passe dans ta vie, no matter what is happening in your life, sache une chose. know just one thing. La Bible dit, The Bible says, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. for those who live, there is hope. Alléluia. Amen. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. There is hope for those who live. Tu dois savoir une chose. And you should know one thing, La Bible déclare that the Bible says que le mort ne peut adorer Dieu. that those who are dead cannot worship God. Et si tu as la vie, And if you have life, si tu as la vie, if you have life, peu importe ce qui se passe dans ta vie, no matter what is going in your life, peu importe ce qui se passe dans ta famille, no matter what is happening in your family, sache une chose, just know one que thing, la parole de Dieu nous dit, that the Bible says vaut mieux un chien vivant that it's better for a dog that is alive, it's better for a living dog qu'un lion mort. than a dead lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous devons toujours être dans la joie. That's the reason why we should always be happy. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, When we gather in the house of the Lord, quand nous savons que nous nous approchons du trône de grâce, when we know that we are approaching the throne of grace, comme nous l'appelons bien, le trône de grâce. as we call it, throne of grace. Alléluia. Amen. Parce que dans la grâce, Because within grace, nous recevons ce que nous ne méritons pas. we receive what we don't deserve. Alléluia. Amen. Ce que nous ne méritons pas. What we don't deserve. Nous recevons ce dont nous n'avons pas travaillé. We receive what we did not work for. Alléluia. Amen. Et quand nous venons devant le Seigneur, And when we come near God, nous nous approchons du trône de grâce. we approach the throne of grace. Là où le Seigneur ne regarde pas ta vie, It's where God doesn't look upon your life. mais il regarde à ce que Jésus a fait. It's only look at what Jesus Christ did. Il Amen. voit l'œuvre accomplie sur la croix. He can only see the accomplished work of the cross. Et il voit le sang. He can only see blood. Ce sang-là qui avait enlevé la colère dans le cœur de Dieu. The blood that was able to remove the wrath of God. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous... Amen. Amen. Voilà la technologie. That's technology. Nous devons comprendre les choses faites des mains de l'homme. We should understand things that are being done by men. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. It's the grace of God. Nous allons prendre nos Bibles. So we have to take our Bible. Nous sommes toujours dans Psaume 91 ou Yes. 91. We're still in the Psalm 91. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ces psaumes. There are so many things within this psalm. Amen. Amen. Chacun de nous a sa Bible Every one of us, I believe, they have their Bible. et nous allons lire dans notre Bible. And we are going to read. Et par la grâce de Dieu, And by the grace of God, et le Saint-Esprit va encore nous parler. by the grace of God, the Holy Spirit will speak to us once again. Psaume 91. Psalm 91. Il n'y a que
16 versets. There's only 16 verses. Alléluia. Amen. Le premier verset dit, The first verse says, je lis dans ma version. Moi, je lis Darby. so that's Darby version. La Bible dit, The Bible says, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen. Amen. Nous allons avancer petit à petit. So we are going to move step by step. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. He who dwells in the secret place of the Most High. La Bible ici est en train de nous parler So here the Bible is speaking to us à propos de quelqu'un, about someone, d'un homme a man, qui habite who dwells dans la demeure secrète du Très-Haut. in the secret place of the Most High. Alléluia. Amen. Vous savez, You know one thing? nous pouvons voir des maisons, We can see houses. nous pouvons voir des palaces, We can see palaces des châteaux. and castles. Les rois habitent dans les palaces. Kings live in palaces. Alléluia. Amen. Les hommes riches habitent dans des villas. Rich people, they live in the villa. Et Dieu a aussi son habitation à lui. And God also has his own habitation or house. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, il y a une chose. But here there's one thing. La Bible dit, The Bible said, celui qui habite dans la demeure, non seulement la demeure, mais la demeure secrète du Très-Haut. he who dwells in this, he dwells, not only dwells, but he dwells in the secret place of the Most High. Alléluia. Amen. Quand on parle de secret, When the Bible talking about secret, on parle de quelque chose qui est caché, they are talking about something that is hidden, que personne ne peut voir. that nobody can see. Voilà pourquoi c'est caché. That's why it's hidden. Pour trouver cela, For you to find it, il faut chercher. you have to look for it. Il faut vraiment chercher. You really need to look for Et it. parfois, And sometimes, si celui qui a caché cela ne te le montre, if the person who wanted to be hidden and show it to you, s'il ne le te montre, tu ne peux le trouver. if it doesn't show you where the thing is hidden, you will not find it. Et ici, on dit And here they say, la demeure secrète de Dieu. the secret place of the Most High. Il y a des demeures. They are dwells. Le Seigneur Jésus a dit, And Jesus Christ says, je m'en vais auprès du Père. I'm going to my Father. Dans la maison de mon Père, In the house of my il y a Father, plusieurs endroits. there are places Je m'en available. vais vous préparer une place. I'm going to make rooms ready. Alléluia. Amen. Il va préparer une place pour toi et pour moi. So he's going to prepare a room for you and me. Ça, c'est pour toi et pour moi. That's for you and me Dans la maison de Dieu. in the house of God. Mais ici, la Bible dit, But here the Bible la says, demeure secrète des Très-Hauts. the secret place of the Most High. Il y a des gens qui habitent là-bas. And there's people who dwells there. Il y a des gens qui ont accès là-bas. There are people who have access to that place. Crois-moi, bien-aimé, Believe in me. ce n'est pas tout le monde. It's not everyone. Ce n'est pas donné à tout le monde. It's not given to everyone. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas, That's the reason why the Bible doesn't say. ne parle pas au pluriel. The Bible does not talk about plural. Mais la Bible parle du singulier. The Bible is talking about singular. C'est lui He who habite. dwells. Alléluia. Amen. Nous tous, nous savons We all know que Dieu a plusieurs enfants. that God have many children. Par la mort de Jésus, After the death of Jesus Christ, Dieu a eu plusieurs enfants. God have many children. Mais la Bible dit, But the Bible said, c'est lui qui habite. he who dwells. On ne parle pas de tous les enfants de Dieu.
Dieu. So they are not talking about all the children of God. Bien-aimés, quand nous écoutons bien la parole de Dieu, Beloved in the Lord, when we listen carefully to the word of God, nous devons toujours faire très attention. we need really to pay attention. Très, très attention. To pay really attention. Quand nous allons dans les derniers livres de la Bible, When we go to the last book of the Bible, le Seigneur Jésus était déjà mort, at that time Jesus Christ, the Lord, was dead. il était ressuscité. He resurrected, Les disciples l'ont vu monter au ciel. and his disciples saw him going to the heaven. Et l'Église avait déjà commencé. And the church started already. Le Saint-Esprit était déjà descendu sur les disciples. And the Holy Spirit came already upon the disciples. L'Église marchait bien. And the church was doing well. Mais arrivé au temps de Jean, But when it was the period of l'apôtre Jean, the Apostle John, la Bible dit un jour il priait the Bible said that one day he was praying dans l'île de Patmos. in the island of Patmos. Et le Seigneur s'était révélé à lui. And the Lord revealed himself to him. Et le Seigneur lui parlait. And the Lord was speaking to him. Il lui a montré beaucoup de choses. He has shown him many things. Et il lui a dit, And then told him, prends note de ce que je vais te dire maintenant. make note of what I'm going to tell Il you dit, now. écris à l'église. And then he told him, write to the church. Alléluia. Amen. Nous savons bien So we all know qu'est-ce que l'église. what is a church. L'église, ce n'est pas une personne. A church is not a person. Mais l'église, c'est l'ensemble. The church is a combination. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il écrivait à l'église, But while he was writing to the church, à la fin de tout message, so at the end of each message, le Seigneur disait toujours, the Lord Jesus Christ was also saying, à celui qui vaincra. at the one who will overcome. Amen. Amen. À celui qui vaincra. To the one who's going to overcome. Le message était pour tout le monde, So the message was for everyone. mais But il dit, celui qui vaincra. he said, to the one who's going to overcome. Pourquoi? Why? Parce que le message atteint tout le monde. Because when they preach to everyone. Pour ça, l'ensemble, ezali mutu nyonso abika. The desire of God is for everyone to be saved. Il envoie le message à tout le monde. So he sent his word to everyone. Celui qui reçoit le message. So only the person who received the message, Celui qui croit à ce message. the person who believed in the message, Celui qui vaincra. the person who will overcome, C'est celui-là à qui le Seigneur donnera un trophée. is the person that Jesus Christ will give a trophy. C'est celui-là à qui le Seigneur fera entrer. Is that person that Jesus Christ will allow to enter Dans la demeure secrète. to the secret dress in. Alléluia. Amen. Dans ces premiers versets, So within this first verse, nous voyons déjà deux noms de Dieu qui sont nommés ici. so they have listed two names of God. Il y a d'abord les très hauts. There's the Most High. Alléluia. Amen. Les très hauts. The Most High. Cela veut dire Dieu dans toute sa suprématie. It means God in all His superiority, right? Supremacy. Alléluia. Amen. Dieu au-dessus de tout. God above everything. Au-dessus de qui il n'y a rien, il n'y a personne. Above who there's no one and nothing. C'est le Dieu très haut. Is the Most High God. Alléluia. Amen. C'est lui qui habite la demeure secrète du très haut. So he who dwells in the secret place of the Most High Logera à l'ombre du Tout-Puissant. shall abide under the shadow of the Almighty. À l'ombre du Tout-Puissant. Under the shadow of the Almighty C'est le Dieu de toute puissance. is God of all Almighty. La toute puissance. Il n'y a rien qui puisse résister devant lui. The whole powerful. There's nothing that can resist in front of him. Tout genou fléchit au devant de lui. And all the knees shall bow down in front of him. Alléluia. Amen. Il a
une demeure. He has a dwelling place. Il a une demeure. He has a dwelling place. Mais qui peut entrer là-bas? But who can enter in that Qui dwelling peut place? habiter là-bas? Who can dwell there? Who can live there? J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Amen. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un arrive à dire ça, For someone to say this, alléluia. Amen. Il dit, j'ai dit de l'Éternel. I will say of the Lord. Ce n'est pas le présent. It's not present. Ce n'est pas le présent. It's not Il present. dit, j'ai dit. And then the person say, I said. Je ne sais pas si en anglais c'est comme ça. I will say of the Lord. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Si c'est quelqu'un qui a déjà eu une expérience avec Dieu, This is about someone who have encountered with God. parce que tu ne peux pas seulement te réveiller comme ça et tu dis que l'Éternel est ma confiance. So you cannot just wake up one day and say that you trust in God. Il faut que tes yeux soient ouverts par le So Saint-Esprit. your eyes need to be opened by the Holy Spirit. Tu dois d'abord passer par une expérience avec Dieu. You have to. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut déclarer des choses comme ça. It's not everyone who can say these things. Il est ma confiance et mon lieu fort. I will trust in Him and is my refuge and fortress. David un jour avait dit, One day, David said this. j'étais jeune I was young et j'ai vieilli. and I became old. Je n'ai point vu un juste être abandonné. I've never seen a righteous man being abandoned. Alléluia. Amen. Ni son fils mendiant son pain. Not even his son begging for food. C'est-à-dire, quand David était jeune, It means that when David was young, il avait aussi des doutes en Dieu. so he had doubts about God. Il ne connaissait pas Dieu. He didn't know God. Et Dieu a permis And God has allowed que David puisse passer dans des difficultés, that David go through difficult times, qu'il puisse challenges, passer près de la mort. so that he can be near death. Dieu a permis que David voie beaucoup des ennemis. God allowed David to see many of his enemies. Mais alors un jour, But one day, le Saint-Esprit the Holy Spirit ouvre ses yeux opened his et eyes. il réalise And then he que realized pendant tous ces temps, that for the whole pendant time, toutes ces années, for all the years, que Dieu ne l'avait jamais abandonné. that God never abandoned him. Il a dit, je n'ai jamais vu. See, I've never seen. Il a cherché, It looked, il a regardé. it has looked David everywhere. avait beaucoup d'amis. David had many enemies. David avait beaucoup de frères. He had many brothers as Il well. avait beaucoup de neveux. He had nephews. Et il a regardé. And then he was looking Tout ce qui était juste, that everyone who was righteous, Dieu ne les a jamais abandonnés. God has never abandoned them. Mais quand cela arrivait, But when it was happening, il n'avait aucune idée. he didn't have any Il idea. n'avait jamais réalisé cela. He never realized Mais that. après des années, But after many years, un jour pendant qu'il méditait, and one day while he was meditating the alors words, il a vu la bonté de Dieu. then he have seen the goodness of Et God. ce qu'il a dit, And what he said, c'était par révélation. it was by revelation. Voilà comme ici dans Psaume verset 2, 91. Like on the second verse, Il dit, j'ai dit de l'Éternel, and he said, I will say of the Lord, il est ma confiance et mon lieu fort. He is my refuge and my fortress, Il est mon Dieu my God. en qui je me confie. In Him I will trust. Comment est-ce que tu peux te confier à l'Éternel? How can you trust? Il faut que quelque chose arrive
that is something has to Il faut happen. que le malheur arrive. Something bad can Il happen. faut que le problème arrive. So that you can go through difficult times. Dieu va agir. And God is going to react. Dieu va faire quelque And chose. God is going to do something. Et quand cela viendra encore, And when that thing will happen again, tu pourras te lever then you are going to rise et up puis dire, and say, en lui, je mets ma confiance. in Him I will trust. Il est mon Dieu. And He's my God. Alléluia. Amen. Il est mon Dieu. He's my God. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. It's not everyone who can say that. Voilà pourquoi, bien-aimés, That's the reason why we nous, don't. enfants de Dieu, We as children of God, nous ne devons jamais avoir peur. we should not be fearful. Nous ne devons jamais avoir peur. We should not be fearful. Pourquoi nous ne devons pas avoir peur? Why we should not be afraid? Parce que nous avons un Dieu. Because we have a God. Et le Dieu que nous avons, And the God that we have, il s'appelle le Très-Haut. His name is the Most High. Le Dieu que nous servons, The God that we are il serving s'appelle le Tout-Puissant. is the most powerful. Nous devons être à mesure de dire, We should be able to say, il est ma confiance. in Him I will trust. Vous savez, quand vous avez confiance, When you trust something, quand tu as confiance, when you have confidence or you trust something, la première chose que tu perds, the first thing that you lose c'est la peur. is the fear. Tu n'as plus peur. You don't have fear. Tu n'as peur de rien You are fearful of nothing parce que tu as confiance. because you have confidence. Tu as confiance. You have confidence. Quand tu marches sur la route When you walk on the way et que tu connais là où tu vas, and you know where you are going tu connais bien la route, and you know your way, tu n'as pas peur. you are not afraid. Tu n'as pas peur. You are not Tu afraid. sais là où tu vas. And you know where Tu ne you're peux going. pas te perdre. You are not going to get lost. Alléluia. Amen. Quand on me demande d'aller quelque part When they ask me to go somewhere et que je ne connais pas cet endroit, and I don't know where I'm going, avec la technologie aujourd'hui, with technology that we have on today, utilise des navigateurs. and we use the sat nav. Alléluia. Amen. Ça m'amène là-bas. And takes me there. Quand j'utilise cela, And when I use it, je suis concentré, je regarde la route, I'm so concentrated and I just look at the way. mais mes oreilles But my ears, écoutent ce que les GPS me disent. my ears, I pay attention to what Si the le GPS tells me dit me. va à gauche, When it tells me go to the left, j'ai obéi, I have to obey. je vais à gauche. I'm going to go to the left. Quand cela me dit va à droite, When it's telling me to take right, je dois obéir, I have to obey je vais à droite. and go to the right Jusqu'à ce que je vais arriver. till I will reach my destination. Mais quand je prends cette route-là 2-3 fois, But when I take the same route 2 times or 3 times, je connais maintenant la route. so I know the way now. Je n'ai plus besoin du GPS And I don't need the sat nav anymore parce que je connais. because I know where I'm Et going. là, je peux dire, And then I can say j'ai confiance I have confidence parce que je connais la route. because I know the route, I know the C'est comme way. ça la vie d'un enfant de Dieu. That is the same with the life of Celui the qui child of a la God. parole de Dieu, The person who have the word of God, il écoute la direction du they Saint-Esprit. listen to the direction of the Holy Il écoute ce Spirit. que le Saint-Esprit dit. They listen to what the Holy Spirit tells them. Maintenant, avec l'expérience, But with the experience, l'enfant de Dieu, the child of God, il va arriver un moment. there will be a time. Il n'aura plus besoin que le Saint-Esprit lui révèle quelque chose. He will not need the Holy Spirit to reveal him something. Pourquoi? Why? Parce qu'il a déjà la parole en lui. Because they have the word of God in them already. La première fois, And the first time, on te dit va à gauche, they will tell you take left. tu vas à gauche. You go to take Va left. à droite, Go to the tu right. vas à droite. And you go to the right. Continue, Carry on va tout droit, and go straight. tu vas tout droit. And you go straight Tu y arrives. and you reach your La destination. deuxième fois, And the second time, la même the chose. same thing. La troisième The fois, third time, tu as maintenant confiance au GPS. now you trust the sat nav. Que chaque fois, That every time, soki elobi boye na sali, if I do this, it says this, I'll obey. nakomaka toujours na I destination. always reach my destination. Mais sikoyo direction wana, But so that direction, oyo epesaki yo, what He has given to you, ekotikala na kati it na yo. will stay in your head. Tu n'as plus besoin que oyoka yango ntango nyonso. So you don't need to be listening to it every time Parce que si evandi na kati na yo. because it's in your C'est head. ça la vie d'un enfant de Dieu. That's the life of a child Oyo of abandi God. kokola na kati na molimo. What
is growing in the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Et ça va oyo ba yebi nzambe te. It's for those who don't know God. Nde bango baluka tout le temps révélation. That they always look for revelation. Baluka tout le temps vision. They are looking for vision all the Mais moi time. dans nzambe ça l'expérience dans But nzambe. a child of God will have an encounter with. Azana besoin de nzambe ayebisa eloko. It doesn't need God to tell him something Ayebi déjà because he knows. que eloko oyo ekosuka mabe. But this, what I'm doing, it will end up bad. Eloko oyo ekokende malamu te. That this thing is not going to go well. Tango Paul ayebisaki ba oyo azaki na bango na kati na bato. When Paul told the people he had on the ship, Ayebisi bango ke to longwa na esika oyo te. he said that we should not leave this space, this place. Quel Dieu qui lui avait parlé? What God told him C'est de lui-même. is from himself. Ayebisi bango. He told them, Na moni neti klimeza malamu te. I've seen us in the way that's not good. Tokende te. We should not Totikala depart. na esika We oyo. should live in this place. Mutu ayokaki ete. And no one listened to Pourquoi? him. Why? Parce qu'il a l'habitude d'écouter Dieu. Because he have habit to listen to God. Il a la présence de Dieu en He lui. had the presence of God in him. Il peut sentir ça qu'il entend la voix de He can Dieu. feel without listening to the word of God. Ayebi déjà solo ya mabe tango eza koya. He can feel when that thing is happening. Ayebisi bango tokende te. He told them not to go. Bayokaki They ete. did not want to listen to Ti him mabe ekomelaki bango. until bad things happened to Bakomi them. kobwaka biloko na bango na mai. And they started throwing their belongings in the C'est sea. alors que Dieu est venu. Then God came. Amen. Alors Paul se lève. And then Paul stood up. Tango bango nyonso bakomi kobanga. When all of them were fearful. Tango bango nyonso bakomi komona liwa. When all of them were scared of death. Et Paul se lève et lui dit, And Paul rose up and said, l'ange du Dieu auquel je suis serviteur the angel of God to whom I serve s'est révélé à moi cette nuit. has revealed himself to me Et tonight. il m'a dit, And then told me personne ne mourra. that no one will die. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux dire, How can you say, j'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance. I will say of the Lord, it is my refuge. Tu dois avoir cette relation avec Dieu. You need to have that relationship with Tu dois God. avoir cette confiance, cette obéissance en Dieu. You need to have that obedience with God. Bato ebele, Many people, ata ntango ozoyebisa ye makambo, when you are telling them things, mais il regarde d'abord. they always see, Ah, Pasteur Michel, he's only Pastor Michel. qu'est-ce qu'il est? Why he is, Qu'est-ce qu'il a? who he is, what he Eloko has, nini aza nango? what does he have, Mpo nayokela ye. so they can listen to him. Expérience nini aza nango? What experience he has. Peut-être nga na mokolo na ye. Maybe I'm older than him, Mais lui ne parle pas de lui-même. but him is not talking about Il a himself. quelqu'un en lui. He has someone in Parce him, que lui, il peut dire, because he can say, j'ai dit de l'Éternel, I will say of the Lord, il est ma confiance. he is my Il est ma confiance. he is, I Est-ce trust que him. tu peux dire à Dieu qu'il est ta confiance? Can you have confidence in God saying that Ce you n'est pas trust tout him? le monde qui habite la demeure secrète du It's Très-Haut. not everyone who dwells in the secret place of Mais God, c'est lui seulement qui peut dire but only the person who can say que l'Éternel est ma confiance. that our God is my confidence. Tu habites dans la confiance. I live in the confidence, Moula ebeta, whether it rains, moi ebima, whether sunshine, neige ekwea. whether there's snow. Tu as confiance en I l'Éternel. trust in the Lord. Tu te réveilles I wake up, que tu n'as rien dans ton compte. even if I have nothing in my bank Tu as account. confiance en I l'Éternel. trust, I have confidence in Him. Alléluia. Amen. Tu te réveilles. You wake up, Il y a des factures qui tombent de partout. there's bills coming from everywhere. Il y a des lettres qui viennent de partout. There's letters coming from Qu'est-ce qui se everywhere. passe dans ton cœur? What is happening in your heart? Très souvent, nous paniquons. Many times we panic. Alléluia. Amen. Pourquoi nous paniquons? Why do we panic? Parce que nous n'avons pas confiance. Because we don't have Et confidence. quand on n'a pas confiance, And when we don't have cela confidence, veut dire nous ne connaissons pas. because we don't know. C'est parce que tu ne sais pas. It's because you don't know. Voilà pourquoi tu n'as pas confiance. That's why you don't have confidence. Soko bimi na balabala, When you come out of the okutai na mutu, and you meet someone mbala moko apesi yo eloko ya kolia. and straight away they give you something to Oyebi eat, mutu wana te. and you don't know that person, Oyebi ki okoboya. you are going to refuse. Réaction na ya liboso okoboya. Your first reaction, you are going to say Pourquoi no. okoboya yango? Why are you going to say no? Parce que oyebi ye te. Because you don't know them. Po oyebi ye te. You don't know them. Quand quelqu'un panique, But when someone panics, yeba ke ayebi te. it means that
know. Amen. Mais si tu connais ton Dieu, Because if you know your God, tu ne peux pas paniquer. you are not going to panic. Qu'est-ce que tu auras? What are you going to La have? confiance. You will have trust. La confiance. You will have trust. Ce que les enfants ont en nous, It's what children have in us. c'est la confiance. It's the trust. Ils ont confiance aux parents. They have trust in their parents. Quand on leur dit quelque chose, When they tell them something, ils ont confiance. they trust Parce qu'ils nous connaissent. because they know us. Ils nous connaissent. They know Nous us. sommes là avec eux. We are there with them. Le matin, on est là. In the morning, we are there. Le soir, on est avec In eux. the evening, we are Quand there. ils dorment, When they sleep, même quand ils ne savent pas, even though they don't know, les parents viennent les surveiller. parents come and they, to check upon Bala them. mususu balala mabe. Some children, they don't know how to sleep. Omona draise longwaki. And you see, they don't have a bed sheet over them. Ah, il faut continuer voilà. And they are still sleeping. Namali lui oyo. And with this weather, Les with this parents cold. viendront à finiquer les sous. Amen. And the parents will come and then put the cover on them. Alléluia. Amen. Quand tu connais ton Dieu, When you know your God, tu auras confiance. you are going to trust in Him. J'ai dit de l'Éternel, I say of the Lord, il est ma it confiance. is, I trust in Him. Non seulement il est ma confiance, Not only I'll trust in Him, il est mon lieu fort. He is my fortress. Alléluia. Amen. Lieu fort. A fortress. C'est lieu fort, bien-aimé. The fortress. C'est un endroit. It's a place Quand tu es là, where you find yourself in tu there. n'as peur de rien. You don't have fear. Tu n'as peur de rien. You don't have fear. Il est mon lieu fort. He is my Il fortress. y a un homme qui avait donné un témoignage. There was a guy who gave a testimony. Cet homme était dans les choses des ténèbres. That man was in the darkness. Il servait le diable. He was serving God, the Alors devil. un jour, And then one day, il y avait un homme de Dieu. there was a man of God. Quand il priait, When he was praying, il détruisait toujours Misala he Nabango. was destroying all the bad things, the evil things. Alléluia. Amen. Alors lui, il s'est dit, And he said to himself, Mutu akoyokanga lelo na butu. this person will see what I'm able to tonight. Alors il est venu la nuit And then the guy came in during the night devant la maison de cet homme. in the front of the person, Devant la maison de cet homme. in front of the person who was giving the testimony, Non, la maison de cet homme. in front of the house, in front of the house Of the person. of the person, Il y avait un arbre. there was a tree. Cet homme vient, And the guy came, un grand sataniste. a big satanist, Et il a fait une prière. and then he did a prayer, Il s'est transformé dans un oiseau. and then he transformed himself to a bird, Il voulait maintenant attaquer. and he wanted to attack. Quand il veut entrer dans la maison, And when he was about to enter the house, il y avait un grand fleuve devant la maison. and there was a big river in front of the house, Il dit non, and he said, no, ce n'est pas normal. that's not normal. Il est retourné comme un homme normal. And then he came back as a normal, like La maison était là. the house was there, Il n'y avait même pas de l'eau. and there was no Il n'y water, avait même pas une grande distance. and it was not even a big difference. Il a fait encore la prière. And he did another prayer, Quand il veut attaquer, and when he wanted to attack, la maison était tellement loin qu'il ne pouvait pas arriver. and the house became so far away, he could not even reach. Alléluia. Amen. Mais cet homme, lui, il dormait comme un bébé. But that person was sleeping like a baby. Il dormait comme un He bébé. was sleeping like a Dans sa baby maison. in his house. Il ronflait. He was snoring. Bato mosusu alobazotia makelele. And some people said that they were making Mais noise. lui, il dormait. But him, he was just sleeping. Mais ce qui s'est passé dehors, But what was happening ce outside qui his s'est house? passé dehors, What is happening is outside his house. cet homme était étonné. That person was amazed. Vous vous imaginez, Can you imagine avec ces prières diaboliques, all these evil prayers? un homme qui pouvait se transformer en un oiseau. A person was able to transform himself to a Mais bird. quand il veut entrer dans la But maison, when he was about to enter the house, c'était it impossible. was impossible. Alors cet homme dit, And this person said, l'Éternel est mon lieu fort. the Lord is my fortress. Alléluia. Amen. Il est mon lieu fort. He is my fortress. Quand tu es dans ces lieux-là, When you are in the fortress, rien ne peut t'arriver. nothing will happen to you. Rien ne pourra t'arriver. Nothing will
happen to you. Pourquoi? Why? Parce que c'est la demeure du Très-Haut. Because it's the dwelling of the Most Qui est High. ce sataniste-là qui peut venir? And who's that evil person who can Qui attack est ce you? sataniste qui peut entrer? Who can enter your house? Non, bien-aimé. No, beloved in the Lord. Comment est-ce que nous, enfants de Dieu, How come that as children of God, nous pouvons sursauter pendant la nuit parce qu'on a de mauvais rêves? that we can jump during the night because we have bad dreams? Parfois, Dieu peut te montrer des choses affreuses. Maybe God can show you things that is. C'est un message. It can be a message. Parfois, il y a des messages qui sont vraiment difficiles à accepter. Sometimes there are messages that's really difficult to Tu peux te understand. réveiller. You can wake up Et tu commences à prier. and then you can start praying. Mais des mauvais songes, But nightmares, des cauchemars, bad dreams. enfant de Dieu, Child of God, tu habites où? where do you live? Où est-ce que tu loges? Where is your dwelling? La Bible dit, The Bible says, celui qui habite, he who dwells, celui qui habite he who dwells dans la demeure secrète du Très-Haut. in the secret place of the Most C'est High. secret pourquoi? Why is it secret? Parce que les anges ne voient pas ça. Because the angels don't see. Le diable lui-même ne peut pas voir cet endroit-là. The devil cannot see that place. C'est un endroit secret. It's a secret place. C'est là où Dieu habite. It's where God dwells. C'est là où Dieu demeure. It's where God dwells. Amen. Alléluia. Amen. Il est mon Dieu. He is my God. Je me confierai en lui. In him I will trust. Combien nous pouvons encore dire de l'Éternel? How many times we can always say that he is our God. Alléluia. Amen. Nous avons transformé l'Éternel avec les dieux des idoles. We have transformed God to the idols. Alléluia. Amen. Tu vois les enfants de Dieu, And you see children of God, avant de dormir, before going to sleep, dans l'église, on lui a donné de l'eau. in the church they have given them water. Il faut mettre de l'eau partout avant de They dormir. have to sprinkle water everywhere before they sleep. Alléluia. Amen. Il y a des églises où on vous donne des croix. There's church where they give you cross. Quand tu conduis ta voiture, mets cette croix dans la voiture. When you drive your car, put a cross in front of you. Alléluia. Amen. Quel est ce Dieu-là? Who's that God? Je te dis, I'm telling you, ce n'est pas l'Éternel. it's no our God. Ce n'est pas l'Éternel. It's no God. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu. I will say of the Lord. Dans Exode 20, Dieu dit, In the book of Exodus 20, the Bible, il donne un commandement aux enfants d'Israël. is giving a commandment to the children of Israel. Il dit, He said, tu ne te feras aucune image you are not going to make any image des choses qui sont en haut of au the ciel, things that are above in the heaven des choses qui sont sur la terre. and on the things that is on the earth. Alléluia. Amen. Aucune image No image pour représenter Dieu. to represent God. Est-ce que nous lisons la parole? Do we really read the word of God? Quand tu mets ta confiance dans des choses que les hommes font, When you put your trust on the things that men comment est-ce que tu peux dire que l'Éternel est mon Dieu? how can you say that God is your God? Non, il n'est pas ton Dieu. It's not your God. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, la Bible répète, the Bible repeats, il n'y a pas un homme qui puisse voir Dieu et rester en vie. there's no one who can see God and still be alive. Non seulement que toi tu vois ton Dieu, Not only that you see your God, même les païens voient ton Dieu. even pagan, they see your God. C'est quel Dieu ça? What type of God he is? Dieu est 3 fois saint. God is holy to them. Les anges saints, The angels, des anges saints, the holy angels, ils se couvrent le visage they cover their face pour ne pas regarder Dieu. not to look to God. Et la Bible même dit, And the Bible even says, c'est par toi et moi it's by who you and me que les anges apprennent Dieu. that the angels
angels learn about God. Je ne sais pas si vous comprenez cela. I don't know if you understand that. Quand ils nous regardent, When they look at us, ils apprennent Dieu. they are learning about God. Ce n'est pas tous les anges qui voient Dieu. It's not all the angels who are able to see God. Bien-aimés, Beloved in the Lord, obéissons à la parole de Dieu. obey in the word of God. Quand quelqu'un vient et te dit, When someone comes to you and tell you, oh, fais ceci ou fais cela, do this and do on that, commence à te donner des formules pour Dieu. and they start giving you formula for Sors God, dans ces choses. just come out of that church. Sors dans ces choses-là. Come out of those things. Comme aujourd'hui, on voit partout Like nowadays, we see everywhere. les gens qui ramènent toutes sortes de habits. People are bringing all type of clothes. Tu dois porter ça. You have to wear this. Quand tu fais ta prière, When you do your prayer, tu dois faire ceci. you have to do this. C'est démoniaque. It's from the devil. Je vous dis que c'est démoniaque. I'm telling you, it's from the devil. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, The Lord told the Samaritan woman, l'heure est venue the time is here, et elle est déjà venue, and the time has come, où vous n'adorerez pas when you are not going to worship, ni sur cette montagne, no on the mountain, ni à Jérusalem. no in Jerusalem. Natangwa kala. In the whole time, Pour mtu asambela yoki pe nasambeli mahali. for someone to pray and they found out that they really Il pray, faut qu'elle na they Jérusalem. have to go to Il Jerusalem. faut qu'elle na temple à They have to Jérusalem. go to the temple. Mais in la Bible Jerusalem. déclare, But the Bible says, tant Yesu akufi ne kulusi, when Jesus died on the cross, rideau à temple pasuki. the curtain of the temple was C'est-à-dire split. accès à lieu très saint. That means the access for the holy place Efungwamaki. was open Pona batu nyonso. for everyone. Bisika o kaka souverain sacrificateur abanda kokota. The place that only the high priest was able to enter. Lelo mutu nyonso akomi kokota. Nowadays, everyone can access. Na nzela ya nani? Through who? Na nzela ya Yesu. Through Jesus Tu n'as Christ. plus besoin de quelqu'un. You don't need anyone Tu n'as plus else. besoin des habits. You don't need the clothes. Tu n'as pas besoin de l'eau, You bien-aimé. don't need water. La Bible The déclare, Bible said, demandez tout ce que vous voulez ask everything you need à mon nom. in the name, À mon in nom. my name. Quand tu pries au nom de Jésus, When you pray in the name of Jesus, l'Éternel te répondra. the Lord will answer you. L'Éternel va te localiser. The Lord will localize you. Alléluia. Amen. Réveillons-nous. Wake up. Let's Tokomi na tangu ya suka. We are in the end time. Mikolo ekomi mabe. There are bad times now. Monguna ayebi ke ngonga na ye koki. The enemy knows that his time Et is il ne veut over. pas aller en enfer seul. And he doesn't want to go to hell by himself. Mais alinga mema bato And ebele. he wants to go with many people. Il est mon Dieu. He is my God. Je me confierai en lui. In him I will trust. Quand tu connais ton Dieu, When you know your God, tu vas te confier en lui. you are going to put your trust Quand in tu him. connais ton père et ta mère, When you know your father and tu mother, n'auras pas peur. you are not going to be Tu vas te scared. confier en lui. You are going to trust in Même him. quand tu as un secret, Even if you have a secret, tu vas le dire. you are going to tell them. Parce que tu sais avec eux, le secret va être gardé. Because with them, you know that your secret is safe. Dieu n'est pas comme un homme. God is not like a human being. Dieu n'est pas comme un pasteur. God is not like a pastor. Il y a de ces serviteurs de Dieu. There are those servants of God. Tangu okeko se confier pa na ye. When you go and trust in them, Oyebi sie secret na yo. and you told them your secrets, Opesi mukongo. and when you turn your back, Okamwe lobi kuna batu bakomi koloba ya. and you'll be surprised the next day people are talking about it. Dieu n'est pas comme ça. God is not like that. Dieu n'est pas comme ça. God is not like that. Amen. Quand tu parles à ton Dieu, When you speak to your God, c'est entre toi et Dieu. it's between you and Him. Mutu moko ta koyeba ya. No one else will know, Mutu moko ta koyeba ya. and nobody will know. Ah, the j'aime secrets. Dieu. Oh, I really love Quand God. Anne priait, When Anne was praying, when Anne was praying, elle priait, c'était entre elle et she Dieu. was praying, it was between her and Elle God. pleurait devant And she l'Éternel. was crying out. In Elle front a of God. prié. She prayed. Elle a prié. She prayed. Elle a prié. She prayed. Écoutez ce qu'un homme. And listen to what a man. Élie, le sacrificateur,
Elijah, the high priest, Aïe, came aïe, ici. and told her, Abi jusqu'à quand? till when? Longolana nukuiti. You have to be sober, stop drinking. Bongo oya kubondela. Then come back and pray. Alléluia. Amen. Pendant qu'il disait comme ça, While he was saying that, pendant qu'il a regardé cette femme comme une pécheresse, while he looked at the woman as if she was from bad behavior, le Dieu en qui elle s'était confiée, the God in whom she trusted il est venu. came. Ayebisika kaye moko eliwana. He only told the same Elijah Pambola mwana, monsieur. that you need to bless this woman. C'est Élie qui avait dit à la femme It's Elijah who told the que woman, l'Éternel te donne ce que tu lui as demandé. may the Lord give you what you are. Nzamba pesa yo oyo sengaki. May God give you what you are asking. Ayoka ki eloko sengaki te. She didn't know him what she asked for, Mais il fallait aloba manoba. but she was supposed to say things. Penzamba kokisaki yango. Then God fulfilled the prayer. Nzamba kokisaki yango. And God fulfilled Anne's prayer. Alléluia. Amen. La Bible, le verset 3. The third verse. Car il te délivrera du piège des l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'Éternel fait And this is what the Lord does à tous ceux qui habitent dans sa demeure secrète. to all those who dwells in his secret place. Il te délivrera He's going to deliver du you piège de l'oiseleur. from the trap of the fowler. Alléluia. Amen. L'oiseleur The fowler, ezali batu oyo bakangaka bandeke. those are the people that ants, birds. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le diable. And that's how the devil. Nayebi te ceux qui boyebi cet oiseau, comment on l'appelle. Mais on peut même prendre l'exemple de l'aigle comme le pasteur Michel nous avait parlé So we can- la semaine passée. We can talk about the eagle as Pastor Michel told us last week. Alléluia. Amen. Aigle ntango aza na nzala When an eagle is hungry, azotambola na likolo they are flying above azotala. and then they are looking at Soki amoni bana ya soso, if they see the chicks, soki amoni bana ya soso ya mike mike kotambola, if they see the chicks going around, alobi ke and then they will say yes. amiyebisi nanu ye moko. Then he will say to himself, Bon appétit. I will enjoy my food Parce que biloko akolia yango. because my food is there. Wait. Et dans la force ya aigle. And the eagle, you know, is a very powerful bird. Alléluia. Amen. Ba soso ya mike baza égal na été. And those little chicks, they don't match him. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, But the Bible said, il te délivrera du piège de l'oiseleur. he will deliver you from the snare of the fowler. La Bible déclare, The Bible said, lorsque l'ennemi viendra when the enemy will come, comme un fleuve pour me faire du mal, like a sea to destroy me, l'esprit de l'Éternel me mettra en fuite. the spirit of Lord will make him to run away. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable pourra faire tout ce qu'il veut. The devil can do everything. Akotiaka ba piège partout. He will set traps. Biloko nyonso alingi po azwa yo. Everything he will put it so that he can try Mais to la Bible attack you. déclare, But the Bible says le très haut the Most High te délivrera des pièges de l'oiseleur. will deliver you from the snare of the fowler. Nous devons faire tout So we have to do everything pour habiter dans la demeure secrète de l'Éternel. to dwell in the secret place of the Most High. Il n'y a pas un endroit qui soit sûr comme cet endroit-là. There's no way, there's no place that can be secure like Alléluia. this place. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons, dans le monde, on dit You know, on the world they said l'homme le plus puissant, the most powerful man l'homme le plus gardé, and the
most secured person c'est le président d'Amérique. is the president of United States. Alléluia. Amen. Mais likamba kokamwa, But what was so amazed, il y a un président qui avait été tué. there was a president that Il avait was été assassiné. he was assassinated. Kennedy. Babeta et Massas. President Kennedy was shot down. Bagarde bazalaki wapi? Where was the God? Sécurité na ye ezalaki wapi? Where was his security? Protection na ye ezalaki wapi? Where was his protection? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible said, quand l'oiseleur fera des pièges, when the fowler will set traps, le Très-Haut te délivrera. the Most High God will deliver Il you. te délivrera. He will deliver you. S'il y a quelque chose que nous devons chercher, So if it's something that we need to seek, c'est d'habiter dans la demeure secrète. is to dwell in the secret place. Ça fait mal It really hurts me de voir to see comment est-ce que nous multiplions les efforts, how we multiply our effort. nous multiplions les énergies We multiply our energy pour avoir des maisons sur cette terre, to have houses in this pour avoir des villages sur cette terre. so that we can have villas. Ces maisons qui ne peuvent nous protéger. Those houses that cannot protect Les us. anabatu oyo batonga bandako. There are people who build houses Akoti na kati na ndako na ye, and they enter in their house azangi kimia na kati na ndako. and they don't have peace. In Ndako na ye moko atongi, his own house that he built, akoka su kolala te. he cannot sleep in there. Pongi eza te. He doesn't have any sleep. Asali makasi po atonga ndako oyo. He did try his best to build his house. S'il y a une maison, If there's a house, s'il y a une demeure que tu dois chercher avec toute ton énergie, if there's a dwelling place you need to look with all your might, c'est la demeure secrète du Très-Haut. it's the secret place of the Most High. Bisika oyo oza na assurance. It's where you are in security. Bisika oyo oza protégé. It's where you are protected. Alléluia. Amen. Verset 4. Verse Pardon, 4. le verset 3. Verse 3. Il délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. And from the perilous pestilence. Alléluia. Amen. La peste calamiteuse. Perilous pestilence. Qu'est-ce que la peste calamiteuse? What's the perilous pestilence? Celle qui marche la nuit. That walk through the night. La peste. Peste ezalaki maladie. Pestilence was a disease. Soki ezwi yo fo kufa. When you catch it, you die. Kisi ezalaki te. There was no medication. Ezalaki lokola épidémie. It was an epidemic. Ezalaki kosilisa bamboka mobimba. It was destroying the old towns. La peste. Pestilence. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit But the Bible said que l'Éternel that the Lord te délivrera will deliver you de la peste calamiteuse. from the perilous pestilence. C'est quoi la peste calamiteuse? What's the perilous pestilence? La Bible dit The Bible says le salaire du péché c'est la mort. the salary of sin is death. Alléluia. Amen. Cette peste c'est le péché. That pestilence is sin. Le péché, It's sin. il n'y a que Dieu qui peut te délivrer du péché. It's only God who can deliver you from Parce que sin. Dieu est saint. Because God is holy. Rien d'impur ne peut s'approcher de Dieu. Nothing impure can approach Alors God. quand tu recherches cette demeure de l'Éternel, So when you look for that dwelling place, avant que tu entres, before you enter, Dieu te délivre du péché. God will deliver you from Il sin. te rend saint. It will make you holy. Il te purifie. It will purify you. Comme l'enfant prodigue. Like a prodigal son. Alléluia. Amen. La Bible The dit, Bible says, pendant qu'il avait tout perdu, as he lost everything, il a commencé à manger la nourriture de porc. he started to feed on the pork. Vous pouvez vous Can imaginer you imagine comment il était devenu sale. how he became so dirty? Comment est-ce qu'il sentait mauvais. How he smelled so bad? Mais un jour, il a pris la décision. But one day he made a decision. Mon père est vivant. My God is still Je alive. connais la demeure de mon père. And I know where my dad Et
Je vais rentrer vers mon Père. I'm going back to my dad. J'irai les voir. I will go and Je speak vais to him. demander pardon. I'm going to ask for Parce que forgiveness. j'ai quitté la demeure secrète de mon Père. Because I left the secret place Et of my pendant qu'il nous father. venait, And how it was lui, il ne approaching. savait pas He didn't que know quand il souffrait, that when he was suffering, son père n'était pas tranquille. his dad didn't have Son peace. père ne pouvait avoir le sommeil. His dad could not sleep at night. Les yeux étaient toujours à la porte. His eyes were always at the door. Il Looking. regardait très loin. He was looking from Quand far. est-ce que mon fils va revenir? When time my son will come Quand back est-ce que home? mon fils va rentrer? What time my son will come back Pendant home? que lui, il avait peur, As he was feared, il venait à pas de bébé. he was coming like a baby walk. Il réfléchissait. He was thinking in his Qu'est-ce que head, je dois dire? what I'm going to say to my Qu'est-ce dad? que je dois dire? What I'm going to say to my Na dad? expliqué ndenge What am I nini? going to explain Te it? nabungisaki nyonso. That I've lost everything. Quand il est arrivé tout près, So when he approached his dad, le père ne lui avait même pas permis d'ouvrir la bouche. his dad didn't even allow him Il to n'avait speak. même pas parlé. He didn't even speak a Le word. père est venu And the l'embrasser. father came Il a dit, mon fils ici, and hugged him and said, my son here, il était perdu. he was lost. Maintenant, je l'ai But retrouvé. now I found Il him. était mort. He was dead. Maintenant, il a encore la vie. But now he's alive. Amazing grace. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'éternel de notre Dieu. That's why the Lord is our God. Il a dit quoi? What did he say? Bien que je t'ai reçu, Although I've received bien you, que je t'ai accepté, although I've accepted mais you, comme tu es but là, like you are, tu ne peux pas entrer dans cette you maison. cannot come in my Tu ne house. peux pas entrer dans la demeure You secrète. cannot enter in the secret Tout place. est propre. Everything is clean. Tout est blanc là-dedans. Everything is Mais white. toi, tu es sale. But you are Mais dirty. parce que je t'aime, And because I love you, il appelle ses serviteurs. call the servants. Enlevez-lui cette robe. Remove all these Donnez-lui une clothes nouvelle robe. and gave him a new Et on a pris une cloth. bague, on lui a donné. And they gave him a ring, La bague de l'alliance. a ring of confidence, L'alliance nouvelle et éternelle. the new covenant and eternal. Nous sommes saints We par are Jésus-Christ. holy by Jesus Christ. Dieu va te délivrer de la peste. God is going to deliver you from pestilence. Alléluia. Amen. La peste calamiteuse. Perilous pestilence. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu auras un refuge. He shall cover you with his feather, and under his wings you shall take refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondanche. His truth shall be your shield and buckler. Alléluia. Amen. Il te couvrira de ses plumes. He shall cover you with his feathers. Na se ya mapapu na ye. Under his wings, Moye kotumba yo te. the sun will not disturb you. Alléluia. Amen. Quand Dieu te couvre de ses plumes, When God covers you with his quel feathers, est ce problème qui va te tourmenter? what the type of problem will torment you? Quand Dieu te couvre de ses plumes, When God covers you with his feathers, je me souviens de cet homme de Dieu, I remember this man of God, Jonas. Jonas. Dieu l'envoie pour aller prêcher à Ninive. Jonas, God told him to go and preach in a town Il called Nineveh. regarde, il dit non, moi je ne peux pas aller là-bas. And he said, no, I'm not going to go there. Akimi, He ran away. ake kote mususu. He went somewhere else. Alors mukolo mususu Bible elobi, And one day, as the Bible says, Jonas ake kovanda na se ya nzete. Jonah went to sit under a tree. Moyi ezalaki makasi. And the sun was very hot on that day. Ake na se ya nzete. And he took refuge under a tree. Nzete ezipi ye. And Azalaki bien. he was happy. Mwa mupepe. And there was some breeze. Il était là, relax. He was there, relaxed and feeling good. Et Dieu a regardé. And God looked, Nzambe atumbi nzete. and God burned the tree. Nzete kauki. And the tree was dry. Matiti oyo banaki kozipa Jonas. And the branches that was covering Jonah, Nyonso elekwe. everything was dry. Moye beti ye. And the sun was so hot that, Jonas akomosenga liwa. and he was asking for death. Nzambe ayebisi. And God told him, Oza na susi ya nzete. so you are worried about the tree. Bongo batu oyo nga nakeli na elilingi na ngai.
What about people that have created in my own image? Si na se ya nzete, If under a tree, Jonas akokai kozala à l'aise. Jonah was so happy. Imaginez na se ya lipapu ya Nzambe. Now imagine under the wings of the Most High. Quel est ce problème qui pourra te tourmenter? What type of problem can torment Quel est ce you? problème qui pourra entrer dans ta famille? What type of problem can enter your family? Alléluia. Amen. Il te couvrira de ses plumes. He shall cover you with his feathers Sous la demeure secrète du Très-Haut. in the secret dwelling place of the Most High. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. May God help us. Que Dieu nous aide. May God help us. Cette année, bien-aimé, This year, beloved in the prends la Lord, décision. take a decision. Multiplie les efforts Multiply your effort pour demeurer, to dwell, pour habiter to live dans la demeure secrète de Dieu. in the secret place of God. Combien t'as atoloté Don't boast yourself pour oser en avoir kitoko? because you have a beautiful house. Ndakwaniza polele liboso bandoki. And that house is so open in front of evils. Bandoki bazokota babimi basalaka nyonso balingi. Evils comes and do whatever they want and they leave the house. Mais quand toi tu entres dans la demeure secrète de l'Éternel, Now, when you enter in the secret place of the Most High, ce n'est pas toi seulement. it's not only you. Ce n'est pas toi It's seulement. not only you. Yoka eloko satana ayebisi Nzambe. And listen to what Satan told God. Ayebisi Nzambe. He told God, Abi est-ce que yokanisi Job azo adore yo pamba? do you think that Job worship you for nothing? Ezali parce que yo ozingi ye na loboko na yo na nguya. It's because you have covered him with your mighty Le hands. diable a cherché. The devil looked, the Satan looked. Alingaki azwa ata moi-même ya Job. Satan was trying to get at least even a lamb from Job. Aokokate. He was not able to. Aluki ayibata elamba. He tried to get even something, a cloth from Et l'autre Job. côté. Nothing. Jusqu'à ce que Dieu Until God ayebisaki ye. told him, Alobi okoki kosimba he ye. said, you can touch Mais him, ne touche pas son âme. but don't touch his soul. C'est alors que le diable a commencé à détruire. That's when the devil was starting to destroy Mais il était où avant? But where was he before? Il était où avant? Where was he before? Tu veux que tu dormes paisiblement dans ta maison. And when you sleep peacefully in your house, Cherche d'abord la demeure secrète de l'Éternel. seek first the dwelling place of Il the va Most pas High. seulement te couvrir toi, It's not only going to cover il you, va couvrir ta femme, it's going to cover your partner, il va couvrir tes enfants, it's going to cover your children, il va couvrir tes biens, it's going to cover your belongings, il va couvrir ta maison, it's going to cover your house, il va couvrir ton travail. it's going to cover your work. Nyonso eza ya yo, Everything that belongs eza na to kati kuna. you is within that Moto place, kosimba ngo aza and te. no one can touch it. Ozoluka nini? So what are you looking Nyonso for? ozoluka Everything that eza you're na kati looking na for Nzambe. is within God. Que cette année, May this year nous puissions chercher cette demeure. we can look for that. Nous dwelling devons place. habiter dans cette We demeure. need to dwell in that C'est place. là que Dieu nous appelle. It's where God has called C'est us. là que Dieu nous attend. It's where God is waiting for La us. demeure secrète du Très-Haut. The secret dwelling place of the Most High. À l'ombre du Tout-Puissant. And the shadow of Almighty. Amen. Nzamba sunga biso. May God help us. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui. We don't have enough time. Prochainement, nous allons continuer. And next time we are going to carry on. Ce psaume, bien-aimé, Save this psalm. nous devons méditer, We need to meditate on it. nous devons prier We need to pray pour ce psaume. for this psalm. Que cette année, And this year, tozala na se ya batute. so that we don't be under human beings. Que notre confiance ne soit pas au gouvernement So that anglais. we don't put our trust in you. Que notre the confiance government. ne soit pas parce que nous sommes en Angleterre. That our trust is not because we live in UK. Que notre confiance soit en l'Éternel. That our confidence be in God Himself. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Amen. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola
Yesu, Yesu, toye kotombola.